سلام كبرات تختاتلتي وفيري خميت خونو لومي حيزلكم قريبه زلخو دما بزعبا ناي سوسيزم فلاسفاتات ززوترو نجر كوينو كابون عنا خطقمنا يخيل له زحسب وي حيزه مسي زلخ تانا مجمريا اما علتاو نتفتاتنا دويلنا بزعبا موت نحسب تبلع موت زي الترفيع بزعبا محسابنا دما ازينا بلحت خمخوني زغبرنا እዚ ግን ብሕማቕ ወገኑ ክመውት ኢልካ ምጭናቕ ዘይኮነስ ሞት ከም ዘሎ ምሕሳብ እዩ ይብሉና ናይ ስቶይሲዝም ፈላስፋታት ሞት ከም ዘይተርፍ ምፍላጥ ኣብ ፍልስፍና ስቶይሲዝም ዓብ ቦታ ተዋሂቡ ወይ ዝስርሓሉ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ እዋንን ቦታን ክንመውት ስለ ንኽእል እዩ መዓልታዊ ንገብሮ ነገራት ሞት ከም ዘሎ እናፈለጥና ምስ ንገብሮ ዝሓሸ ሰላምን ጥበብን ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ፍልስፍና ስቶይሲዝም ንሞት መዓልታዊ ምሕሳብ ማለት ዓብ ቦታ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሃለና ደረጃ ንሃሉ ኩሉ ግዜ ደው ኢልና كمن موتن موت كم زلو بمحساب رأسنا تحت مسنبل عب تحتنا خمس هلونا يزقبر إذا قرعتنا من قتلن بزع نفسنا زلنا تمام تهد ما خمس حيلن يزقبره كمون نتمعلتاو نقبره زرب نصف كم زخون يزقبر لنا بحف الشال لبونانا وسيخو حسابنا يغنسلنا بزعبا موت محساب كم تموت مفلات أب كله تقبره موت كله إلكا أبزغنا جزيد ما خموت يخيل إلكا بمحساب مجمريا نتخلو كازخل إيغو يزود للكا مسبات بقليل اخترا تخيل نسباتون قلل بزبله منقد خطر الدوم تخيل مالتي كال فلسفاتات ستويسيزم زل ما مدو نجار كل جزء نجو ريفلكت مقباري بتلقت مستنتاني كبدك أسنام تسا نبعلو عب نجار كم زخونن كم حلفان عبوه بتون نريو خمزلنان نجوم تسا أنا عب نجار كم زخونه نخنرد دائم زمخرونا أمسجن تدحر مخانا ريفلكت نجبرو نجار تملو معلتي نجبرو نجارات أب تحت قصصرنا خمس خونه خنحسب يزحجزنا حساباتنا نسنا سرعتنا كنقص أطرون مسمر كانت حزون كنفتني زلنا كابز وصائي كم قصصرنا وصازمت نجار بوتاينا حبو ويد ما نخي نبون نفسنا كنستمر لنا مالتي انت كم نخيل انت كم زي نخيل نقوم استسعنا نفسنا أبديت كنجبر لنا أبتعلت يا شجرات زفترولنا كل جزء نتخن قصاص أرون نخيلن زي نخيلن نجارات كنفلاليو زي مخالنا جن نحنا حساباتنا انتجباراتنا انتدات قصاصيرنا صبقون سلام نزملهم معلتي خنحلف نخيل حسابنا انتجباراتنا كن قصاص أرون تداخلنا بالحنا بوتولو مالتي تلازم فلسفات ستويك انتايبلونا نقول تسينا تجباراتنا حسابنا انتراي كن قصاص أرون نسرعت كنحس كنفتن كم زلنا يوم زمخرنا كابزو صازلو نجار جن ولا حنتخمس لنا كم زي باليوم زمخرونا إذا مالت نقول تسينا عقلنا نفلت علينا مالتي نقول بمتسانا أمسجن تنخن مغنياتو بزوح نقول زي سبالو إذا مسلكم أي تكبروا مسلكم أي كونن عب حلفة خمس تجبر لكم أمينكم أمسجنوا يبلنا إذا ما مودعتا زربح مالت ترجم زلو معلتي نمحلاف يحجزنا كله مزل عليل نازرنا يوزب مساسل نايجزي دكاس ريفليكشن مشات كندك اسكلنا خنقطات أرم زلنا نجارات مالتي لك عكم تنقول تسينا زين صبارقنا يا نجارات مشتون كنن صبارقهم زلنا نجارات اللو كندك سكلنا تازح لفنا على تصبقت خمسنا برات وي كم حيز زلوا نجار مفلات جيجانا هنقرب مفتان ملسيلنا تكبراتنا مفتاش إذا يوم مشت كنقبرهم زلنا نتصبرقاتهم مشت ريفليكشن غير كان بسخافتش كم دك زلوا تقمي نقول بروه معلتي خم تحلفن أبتازح حلفك على تزجبر كيوم جيجاتات نخت قرمن يحجزك بزح جزء خم لمدي نحنا لو مزرب بشنا نجار مساعدة سلنا حزو صباحير بشنا عد ملك عناون نغرب بشنا نفكر له مالتي سلازي مشت كوفيلنا معلتنا من صبرا مالت نجاراتنا أب كرمينا أغميتنا أنت عين تشجر نيرويلنا محساب مالتي زد ما عب نجاري مخنياتو تومز شجرنا سلام زخلونا نجارات ندقنسنا يوم نمتص معرم عريو دما طببنا بالحنان نوسخلو مالتي دويلنا نجارات بمحساب سرح كو نجار قنعدي ويس جيجايو جيجا انت خوينو دقيمنا نخي نقبرو قنع انت رأى خوينو دما نخندقمون التبابع مالتي بس من قدي معلتاوي نفسنا عند عرمنا عند استخاخلنا كم نخي دي قبرنا مالتي بس دما سلامنا طببنا يوصلنا مسارة فلسفنا ستويك مشهد قدم دكاسنا نايك اترو علونا من صبرا مرأي جيجا مقرام عبنا تبني خمزلو يزنقر كالا ابناي ستويك فيلوزوف خنقبروز مخرونا نفسنا جزيه خنابي برقص معلتها وزغنا جزيه ابنا نفسنا بمعراف اب نفسنا خنسرح وشتنا خنسمع امرنا خنحتتني نقرنا بزمن قدي امرنا سلام ديو ناس عادي ويس تاثير يزلو نصانت يبلون ديو ويس سلام سينو نراقص نزي جزيم بوتان هبنا خنفتشون خل معلتها وزغنا جزيه ابنا نفسنا
ክንፍትሽን ሜዲቴት ክንገብርን ውሽጥና ክንርእን ወሳኒ ነገር እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ሰላም ኣብ ደገ እንተዳ ክንደልያ ፈቲና ክንረኽባ ይንኽእልን ኢና ውሽጥና ሰላም እንተዳ ዘይኮይኑ ደጌና ሰላም ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢ ከም ዝጅመር ስለ ዝፈልጡ ፈላስፋታት ስቶይክ ኣብ ነብስኹም ስርሑ ነብስኹም ነፃ ንምግባርን ሰላም ንምስፋንን ፈትኑ ክብሉ ይመኽሩ ዝኾነ እዋን ግዜ ሂብኩም ነብስኹምን ኣእምሮኹምን ኩሉ ነገርን ተዓዘቡ ይብሉና ካልእ ናይ ስቶይክ ፈላስፋታት ክንገብሮ ዝመኽሩና ክሳብ ክንደይ ንኣሽቱ ከም ዝኾንና ክንርኢ ወይ ድማ ኩሉ ነገር ካብ ላዕሊ ንኽንርኢ እዩ ናብ ላዕሊ ወፂና ዘለናዮ ቦታ ንርአ እቲ ንዓና ዘተሓሳስበና ንዓብ ቦታ ንህቦ ነገርን ክሳብ ክንደይ ንእሽተይ ከም ዝኾነ ክንርአ ንኽእል ብጣዕሚ ኣስፊሕና ወይ ድማ ካብ ርሑቕ እንተዳሪና ዝበዝሕ ካብቲ ዘተሓሳስበና ሰላምና ዝኸልኣና ነገራት እንታይ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይሕግዘና እዩ እዚ ምስ ንገብር ልቦናና ይዓቢ ነቲ ዓብ ስእሊ ድማ ንርኢ ይሕግዘና ኩሉ ነገር ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ይኽእለና ኩሉ ዝካየድ ንጥፈታት ግቡእና ከም ዝኾነ ጌርና ምሕሳብ ገዲፍና ሓንቲ ንእሽተይ ነገር ምስ ዝወድለና ኩሉ ነገር ክንስእኖ ከም እንኽእል ንርዳእ እሞ ነቲ ዓብ ስእሊ ክንሪኦ ንጅምር ክሳብ ክንደይ ንኣሽቱ ከም ዝኾንና ንርኢ በዚ ድማ እቲ ዘለና ኢጎ ማለት ሕማቅ ኩርዓት ክንብሎ ንኽእል ወድል ይጅምር እሞ ነቲ ቕኑዕ ሓቂ ክንፈልጥ ይሕግዘና ሰላምናን ጥበብናን ከዓ ይውስኸልና እንተዘይኮይኑ ኣብዛ ፀባብ 4 መኣዝን ወይ ድማ ክቢ ንነብር እንተደኣ ኮይና ኣመለኻኽታና ፀቢብ እንተደኣ ኮይኑ ዝኾነ ዓይነት ሰላም ወይ ጥበብ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኩሉ ግዜ ድንግርግር እናበልና ንእሽተይ ነገር እናካበድና ንእሽተይ ነገር እናሳቀየትና ሂወትና ናይ ሓሶት እናነበርና ኢና ንቕፅል ስለዚ ነገራት ኣስፊሕና ካብ ርሑቕ ክንርኢ ይግባእ ካልእ ናይ ስቶይክ ፈላስፋታት ዝመኽርዎ ነገር ምናልባት ውፅእ ዝበለ ኮይኑ ክስማዓና ክእል እዩ ኔጌቲቭ ቪዥዋላይዜሽን ወይ ድማ ሕማቕ ምሕሳብ እዩ ብርግፅ ዝኾነ ሰብ ሕማቕ ወይ ኔጌቲቭ ክሓስብ ኣይደልን እዩ ብዓይኒ ልቦና እንተዳሪእናዮ ግን ነቲ ትፈርሖ ነገር ክትገጥሞ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ፍልስፍና ስቶይክ ኔጌቲቭ ሕሰቡ ክብሉ እንከለዉ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ኣእምሮና ነለማምዶ ምክንያቱ ኢጎና በዚ መንገዲ እዩ ዝጥቀመልናን ዝኣስረና ኣብ መፃወድያ ዘእትወና ነገር ኔጌቲቭ ክንሓስብ ስለ ዘይንደሊ ነዚ ነገር ከም መፃወድያ ይጥቀመሉ ስለዚ ንሕና ነብስና ፈሊጥና ሓንሳብ ደው ኢልና ሕማቕ ነገር እንተደኣ ሓሲብና ክኾኑ ዝኽእሉ ነገራት ማለት ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሕማቕ ነገራት እንዳለወሎም ንኽእል ማለት እዩ ነቲ ቀፂሉ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንተደኣ ሓሲብና ኣእምሮና ሓደ ስጉምቲ ቀዲሙ ሓሊፉ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን ድማ ልቦናና ይውስኽን ሰርፕራይዝ ክገብረና ዝኽእል ነገር እውን ከም ዘየለ እዩ ዝኸውን ኣብ ስቶይክ ፍልስፍና ንኣብነት ኩልለን ትብሎ ነገራት ብሓንሳብ ምስ ትስእኖ ሕስብ ኣብሎ ይብለና ኩሉ ዘለኩም ንብረት ምስ ትኸስሩ እንታይ ይስማዓኩም ኣእምሮኹም ኣለማምድዎ ይብለና ኣብ ዝኾነ እዋን ሃንደበት ክመፅእ ይኽእል እዩ ዘይክመፅእ እውን ይኽእል እዩ እዚ ማለት ንጸላኢኻ ሓደ ስጉምቲ ከም ምቕዳም ማለት እዩ እቲ ዘለና ኢጎ በዚ መንገዲ እዩ ክመፅእ ዝኽእል ማለት ሃብቲ እንተደኣ ኣለና ሃንደበት ሃብትኻ እንተደኣ ጠፊኡኸ እንዳበለ ንዓመታት ብፍርሒ ክሕዘና ይኽእል ንሕና ግን ሓንሳእ ደው ኢልና ሃብተይ እንተደኣ ጠፊኡ ኩለን ዝብሎ ነገር ምስ ዝጠፍእ እንታይ ክገብር ይኽእል ብምባል ደው ኢልና ክንሓስብ እዩ ዘለና ነዚ ሕጂ ዘለኒ ዝውንኖ ነገር እንተሰኣንክዎ ኸ ኢልካ ምሕሳብ ድማ ኣብኡ ኣተኪርካ ከም ትሰርሕ እዩ ዝገብረካ ኣቐዲሙ ነቲ ዘይመፀ ነገር ትዳለወሉ እዚ ድማ ጥበብ እዩ በዚ መንገዲ ድማ ሓደ ስጉምቲ ክንቅድም ንኽእል ኔጌቲቭ ነገር ሓሲብና እንተደኣ ተዳሊና ዘይክመፅእ እውን ይኽእል እዩ እንተመፅኡ ግን ኣይገርመናን እዩ ማለት እዩ ትፈትዎ ሰብ ቪዥዋላይዝ ግበር ሰበይትኻ ሰብኣይካ ተፍቅሮ ሰብ ወይ እውን ውላድካ ክትስእል ሕሰቦ ምምናይ ኣይኮነን ግን ንእምሮኻ ኣዳሊኻዮ ብምጽናሕ ካብቲ ዘለካ ፍርሒ ከም ትገላገል ዝገብር ሜላ እዩ ስለዚ እዚ ጥበብ እዩ እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን ነብስኹም ፈትኑ ዝብለና ንኣብነት ኣብ ሓደ እዋን ምስማዕ እንተሰኣንኩኸ ኣብ ሓደ እዋን ዓይነይ ተዓወርኩኸ ብምባል ነብስኻ ክትሓትት እዩ ዘለካ እንተኾነ እንታይ ክገብር ይኽእል ንዝብል ሕቶ ክትለማመደሉን ክትዳለወሉን ድማ ትኽእል ስለዚ እቲ ዘፍርሐካ ነገር ሃንደበት ምስ ኣጋጠመካ ተዳሊኻ ስለ ትጸንሕ ሰላምካ ኣይሃድምኒ እዩ ብዙሕ ግዜ ድማ ነቲ ክኸውን ዝኽእል እንተደኣ ተዳሊናሉ እቲ ነገር ምስ ዝመፅእ ብዙሕ ክኸብደና ኣይክእልኒ ማለት እዩ ካልእ ክንገብሮ ኣለና ኢሎም ዝመኽሩና ፈላስፋታት ስቶይክ መዘኻኸሪ መፅሓፍ ሓዙ ዝብል እዩ ኣብ ግዜ ቀትሪ ዝገበርኩሞ ነገር እቲ ቀንዲ ፀሓፍዎ እሞ ምሸት ፈትሽዎ ዝብል እዩ ኩሉ ግዜ ስለ ንርስዕ ነቲ ኣገዳሲ ንብሎ ነገር ኣብ መዘኻኸሪ ክንፅሕፎ ኣለና ከነስተኻኽሎ እንተደኣ ደሊና ለውጢ እንተደኣ ደሊና ነቲ ኣብ ግዜ ቀትሪ ዝገበርናዮ ነገር ኢና ክንፅሕፎ ዘለና ትርክ ምርክ ዘይኮነስ ወሳኒ ዝኾነ ዝገበርናዮ ነገራት ማለት እዩ ድንግርግር ዝብለና ዘሸግረና ዝጠቕመና ነገራት ንፅሕፎ እሞ ምሸት ኮፍ ኢልና ንፍትሾ ኩሉ ግዜ ዝተፅሓፈ ነገር ስለ ዘይርሳዕ ነብስና ክንግምግም ይሕግዘና
ኣብ ፍልስፍና ስቶይክ ጽቡቕ ኮነ ሕማቕ ዘጋጥመና ነገር መጽሓፍ ንኸይንርስዖ እዩ ዝሕግዘና ልቦናና እውን ይውስኸልና ማለት እዩ። ኣብ መዓልቲ ህይወትና ሰብ እንተደኣ ኣሸጊርና ዝኾነ ሰብ ክጸርፈና ወይ ከጥቅዓና ምስ ዝፍትን ከም ዋዛ ክንሪኦ ፈላስፋታት ስቶይክ ይመኽሩና። ህይወት ናይ ብሓቂ ምስ ርዳእና ዝኾነ ሰብ ከዋርደናን ከጥቅዓናን ክጸርፈናን ወይ ከዓ ክሓሜናን እንከሎ ሸለል ንብሎ ወይ እናስሓቕና ክንሓልፎ ክንፍትና ኣለና። ምክንያቱ እቲ ትኽክለኛ ናይ ጠቢባን መንገዲ እዚ ስለ ዝኾነ ይብሉና። ጸርፊ ወይ ሕሜት ዝኾነ ዝጎድእ ነገር ከም ዘይብሉ ኣሚንና ስሒቕና ወይ ሸለል ኢልና ንዒቕና ክንሓልፎ ንፈትን ይብሉና። እዚ ከቢድ ከም ዝኾነ ርድኡ እኳ እንተኾነ ጸርፊ ወይ ሕሜት ግን ፈጺሙ ኣይሕምምን እዩ። ንሕና ነቲ ንገብሮ ወይ ከዓ ነቲ ቢግ ፒክቸር ነቲ ዕላማና ጠሚትና ብኡቲ ክንኮኖ ዘለና ኮይና ነቶም ዝሓሚናን ወይ ከዓ ነቶም ዝስሕቁና ማለት እዩ ኣፎም ክንዓብሶምን ተገልቢጦም እኳ ደኣ ከኽብሩናን ክግደሱልናን ከም ዝኽእሉ ክንገብር ንኽእል ኢና። በቲ ሓደ ወገን ከዓ ሕሜት ወይ ጸርፊ ኣካላዊ ማህሰይቲ ክሳብ ዘይኮነ ቦታ ንኸይንህቦ እዮም ዝመኽሩና ፈላስፋታት ስቶይክ። ካልእ ፈላስፋታት ስቶይክ ዝመኽሩና ምኽሪ ክትዛረቡ እንከለኹም ፍርዲ ዘይብሉ ማለት እዚ ይቑኑዕ እቲ ይቑኑዕ ክትብሉ ኣይትፈቱን ይብሉና። ብኡ ዝርከብ ሰላም የለን ብዝከኣለኩም ንኹሉ ሰብ ክትርድእዎ ፈትኑ ይብሉና። ምናልባት እቲ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣኽሞ ነገር ከርእየኩም ይኽእል ይብሉና። ከም ትፈልጡ ኣይትኹኑ ንዝኾነ ነገር ይፈልጦ እየ ብምባል ኣቐዲምኩም ኣይትዛረቡ። እዚዩ ትኽክል እዚዩ ጌጋ ኢልኩም እውን ኣይትመጉቱ። ኦፕን ማይንድ ንኽትኮኑ ፈትኑ። ክትዛረቡ እንከለኹም እውን ፈረድቲ ንኸይትኾኑ ፈትኑ። ርእይቶ ይተብዝሑ ምክንያቱ ብኡ ሰላምን ጥበብን ኣይርከብን ይብሉና። ካልእ ሰብ ንዝኾነ ነገር ግዜ ሂቡ ክሰርሕ እንከሎ ኣመስግንዎ። ንጽቡቕ ስራሕ ከተተባብዕዎ ፈትኑ። ካብ ልቡ ጽቡቕ ንዝሰርሕ ሰብ ድማ ሸለል ኣይትበልዎ፣ ኣመስግንዎ፣ ኣኽብርዎ፣ ቦታ ሃብዎ ይብሉና። ካብ ዝኾነ ነገር ንላዕሊ ከምዚ ዓይነት ሰብ እዩ ዘድሊ። ጽቡቕ ባህሪ ስለ ዝኾነ ንስኹም እውን ካብዚ ክትመሃሩ ፈትኑ። ካልእ ዝጠቅም ሰብ ምስ ትሪኦ ኣኽብርዎ፣ ኣርኣያ ትገብርዎ ፈትኑ ይብሉና። ስለዚ ንኻልኦት ጽቡቕ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ቦታን ክብሪ ክንህብ ንፈትን ማለት እዩ። ነገራት ኣብ ናይ ካልኦት ኣጠማምታ ኣቲና ክንሪኦ ንፈትን። ብዙሕ ግዜ ናትና ኣጠማምታ እዩ ዝጋርደና። ዝኾነ ሰብ ምሳና ምስ ዘይሰማዕ ኣነ ይቑንዕ ዘለኹ ኣብ ክንዲ ምባል እቲ ሰብ ምኽንያት ኣለዎ። ስለዚ በይናይ ዓይኒ እዩ ርእይዎ፣ በይናይ ኣንግል እዩ ጠሚትዎ፣ በይናይ ፐርስፔክቲቭ እዩ ርእይዎ ብምባል ኣብ ናቱ ዓይኒ ኮይና ክንሪኦ ንፈትን። ብድሕሪ እዚ ነቲ ሰብ ክንርድኦ ኢና። ብዙሕ ግዜ ንሰብ እንተደኣ ተረዲናዮ እንታይ ክብለና ደልዩ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ኢና። ኣጠማምታና ስለ ዝተቐያየረ ጥራይ ግን ኣነ ቁኑዐ ንሱ ቁኑዕ ኣይኮነን ኢልና ንኸይድ እንተደኣ ኮይና ሰላም ኮነ ልቦና ክንረክብ ኣይንኽእል ኢና ይብሉና ፈላስፋታት ስቶይክ። ምዝኾነ ሰብ ክንሰማዕ ኣብ ዘይንኽእለሉ እዋን ቅድሚ እዚ ኣይፈልጥኒ ምባልና በየናይ ዓይኒ ርእይዎ ኢልና ክንርኢ ንፈትን። ናይ ኩልና መጻጽኣን ኣበጋግሳን ይፈላለዩ። ከምኡውን ናይ ኩልና ኣጠማምታ ካብ ዝተፈላለየ መዳይ ዝመጸ እዩ። ስለዚ እቲ ብፍልስፍና ወይ ልቦናን ነገራት ዝርኢ ሰብ ኣነ ከም ዘይፈልጥ እየ ዝፈልጥ ስለ ዝብል እዚ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልና ክንሓስብ እዩ ዝግበአና። ብናይ ካልእ ሰብ ኣጠማምታ ክንርኢ ንፈትን እሞ ነቲ ሰብ ክንርድኦ ንፈትን። ንሕና እንተደኣ ዘይተረዲእናዮ እሞ መን እዩ ክርድኦ? ቅድሚ ምክትዓናን ምድራቕናን በየናይ ማእዝን እዩ ክሪኦ ዝፍትን ዘሎ ኢልና ክንሓስብ ንፈትን። ነዚ እንተደኣ ርኢና እቲ ንረኽቦ መልሲ ኣዝዩ ዓብዩ። እቲ ንረኽቦ መልሲ ምስቲ ሰብ ከም ንሰማዕ እዩ ዝገብረና። ዝበዝሑ ለባማት ሰባት ህይወቶም በዚ መንገዲ እዮም ዝመርሕዎ። ፍልስፍና ስቶይክ ምስ ሰባት ቅድሚ ምክትዓኹም ናይቲ ሰብ ኣጠማምታ ካበይ ዝተበገሰ እዩ ንዝብል ሕቶ ክትሪኡ ፈትኑ። ንሱ ድማ እዩ መበገሲ ልቦናና ይብሉና። እምበኣርከስ ፈላስፋታት ስቶይክ ኣብ ህይወት ብኸምዚ መንገዲ ነዚ ፍልስፍና ክንጥቀመሉ ይመኽሩና። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ይጠቅም እዩ ኢለ ሒዘዮ ዝመጻኹ ነገራት እዚ ነይሩ። ጽባሕ ብኻልእ ከምቲ ልሙድ ናይ ቡፌሪ መደባትና ክንረኸብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ነዚ ቻነል እዚ ንምትብባዕ ሰብስክራይብ ብምግባር ላይክ ሼር ሓሳባትኩም ድማ ኣብ ኮመንት ብምጽሓፍ ተኸታተልቲ ናይዚ መዓልታዊ እንፍንዎ መደብ ክትኮኑን ስድራ ቤት ቡፌር ክትኮኑን እናዓደምኩ ንሎሚ ክሰናበተኩም ጽባሕ በዓል ተስተን ረኸቢና ክሳብ ሽዑ